Nombor 2, soalan dia tanya, stress is defined as, kalau kita tengok A, B, C, D tu yang lain dia cuma force per unit apa. So daripada formula ni, stress sama dengan pressure. So pressure dia punya formula force per unit area, sama macam ni. Lepas tu, so dekat jawapan, pilihan jawapan force per unit area causing deformation ialah C. So jawapan dia C. Okay. Thank you, Alia Atira. Very good. Next. Lepas C ya. Okay, untuk soalan nombor 3, which of the following statement is false regarding strain? Untuk pilihan jawapan A, measurement of the amount of deformation, so it's true. B, stress is proportional to strain. From this equation, if y is constant, you get that stress is directly proportional to strain. So stress is proportional to strain. The statement of B is true. C, strain is a dimensionless quantity. Strain is the change of length divided by the initial length. So if we divide it, the units of length cancel out, hence the strain is dimensionless. So for pilihan jawapan D, strain occurs when external momentum is applied to an object. So this is wrong because an object under stress becomes deformed, and then the deformation is measured by strain. So stress causes strain, not external momentum. So, Okay, great. Ali, thank you. okay. Very good. Next. Okay, for question 4. Question is, the density of lead is greater than iron and both metals are denser than water. If the solid lead and solid iron are taken through the same dimension, and my answer is A. Apa ini? Because, okay, I take this equation, force buoyant equal to weight of displaced fluid, where the density of lead is greater than density of iron. So the weight of displaced fluid from lead is higher than iron. So the force buoyant of lead is greater than iron. Okay. Itu jawapannya. Yeah. Ya. Kita ikutkan. Sekejap tengok sekejap. Density is greater than iron. Both metals are denser than water. If the solid lead and solid iron are taken through the same dimension, the buoyant force on the solid lead object between solid lead object greater than the buoyant force acting on solid iron object on the same dimension. Okay. So A betul salah? The buoyant force on the solid object greater than, saya fikir sekejap. Density. Okay, density. Kalau buoyant force, rho GV. Okay, rho GV. Rho GV Sir, ya. kalau apa maksud through same dimension?
Tu sekejap sekejap. If the solid lead and solid iron are taken through the same dimension. Okay, same dimension ni maksud dia sama besar, sama bentuk. So that is mean by same dimension. Okay, so kita tengok satu persatu dulu. Jawapan mana yang lebih tepat sebab jawapan yang saya ada ni lain dengan jawapan Chris. Okay. The buoyant force on a solid lead object equal to the buoyant force on the solid iron object of the same dimension. Jawapan Chris tadi apa? A ke B? A. A lah. Yeah. Okay, C, the buoyant force on the solid lead object less than the buoyant force acting on the solid object. Sure. Rho GV. Oh, okay. Saya tertipu. Jawapan dia, okay. Sorry, saya blur sekejap begini. Okay, untuk buoyant, okay, buoyancy force, rho GV equation dia, rho GV. Rho itulah density. Tapi density bukan density of object. Saya tertipu kat situ. Bukan density of object. Tapi density of, dalam kes ini density of apa? Density of fluid. Dalam kes ini ialah water lah. So walaupun pengiraan untuk lead ke, kalau untuk iron ke, dua-dua density dia ialah density air. Dia tak akan ambil density of lead, dia tak akan ambil density of iron untuk cari buoyant force. Jadi jawapan dia tak boleh jadi A lah. Sebab kita bukan calculate based on density of object. Kita ambil density of fluid yang dia masuk tu. Dalam kes ini ialah density of water. Jadi jawapan yang tepat ialah B. Dia mesti equal. Buoyancy force mesti equal sebab dia guna density of water. Yang membezakan dia ialah volume. Tapi volume dalam kes ini ialah volume of object. Sebab volume of object sama juga dengan volume of water yang diambil kan. So volume of object, kedua-duanya same dimension akan sama. Kalau jawapan D salah sebab volume of object itu berbeza sebab dimension tak sama. So A dengan C salah lah sebab tak sama. Boleh? Boleh. Jawapan Chris, jawapan dia B ya? Ya. D. Okay, next. Boleh nampak kan? Boleh kan? Okay. So nombor 5, state whether the following statements are true or false. Number 1, the tensile stress is defined as the ratio of the magnitude of the external force to the cross-sectional area. True. Second one, the tensile strain is defined as the ratio delta x over h, where delta x is the horizontal distance the shear face moves and h is the height of the object. So jawapan dia false sebab ini definition of shear strain. And then third one, the shear stress is defined as the ratio of the magnitude of the perpendicular force to the area of the face being sheared.
So yang ni false sebab definition dia patutnya parallel bukan perpendicular. The fourth one, the shear strain is the ratio of the change in length to the original length. False. Yang ni definition untuk tensile strain. Number 5, the volume stress is defined as the ratio of the change in the magnitude of the applied force to the surface area. True. And last one, the volume strain is equal to the change in volume divided by the original volume. True. Okay. Yes, correct. Thank you, Hanna. Very good. Thank you. Okay, next. Okay, nombor 6. What does point M, N, and O represent on the graph stress versus strain? Okay, kalau tengok sini, M ni ialah elastic behavior dan N ni ialah elastic limit. Manakala O ialah breaking point, di mana objek yang elastik takkan dapat revert back to its original shape. Jadi untuk jawapan ni ialah C. Okay, so jawapan dia C ya. Betul jawapan dia C. Dia elastic behavior, elastic limit dan last kali breaking. Okay, next. Structure question. Saya sir. So soalan dia, a table tennis ball has a diameter of 3.8 cm and average density of 0.0840 gram per centimeter cube. What force is required to hold it completely submerged underwater? So dia nak force yang required. So first saya buat F sama dengan mg tolak dengan B, which is mg tu weight of ball and B tu ialah buoyant force. And then untuk cari punya mass, saya buat density water darab dengan volume darab dengan gravity. So saya buat macam ni. P density water darab dengan volume, which is 4 pi R kuasa 3 bagi 3 darab dengan gravity. Ulat dengan density water darab dengan volume dia, which is 4 pi R kuasa 3 per 3 darab dengan gravity. So saya boleh faktorkan macam ni. Then untuk density water ialah 1 gram per centimeter cube. 0.084 tolakkan dengan 1 untuk dapatkan dia punya perbezaan density dia. And darab dengan 10 kuasa negatif 3 sebenarnya ni. Sebab dia nak kilogram per M3. And then saya darabkan dengan dia punya volume 4/3 pi darab dengan radius kuasa 3. And then darab dengan gravity. So saya dapat negatif 0.258 Newton. Okay, cuma hati-hati ya dekat kalau tengok pengiraan awak tadi, buka sekejap. Okey, sekejap. Okay, saya tengok tu dalam kurungan dekat volume tu, dalam kurungan tu ada 3.8 per dengan 2. 3.8 tu dalam sentimeter. Kena tukar dalam meter. Sebab kalau tak tukar dalam sentimeter, awak tak akan dapat jawapan ni. Okay. 3.8 tu dalam sentimeter, if I'm not mistaken. Betul ke? 3.8 sentimeter. So kena tukar jadi meter dulu. Okay. Tukar jadi meter baru dapat betul. Semua kena dalam SI unit baru dapat betul. Dan kena bezakan antara mg dengan B. mg macam mana? Kenapa dia buat macam ni? Okay. Sebab mg menggunakan roll. Dia gunakan roll ball. Tapi kalau buoyancy force dia gunakan roll of water. Tu beza dia kat situ. Okay. Sebab V dia sama. Okay, V sama. V object kedua-duanya sama.
Okay. Okay, sir. Next. Thank you, sir. Okay. Okay, soalan bagi nombor 2, 20 kilogram lead mass rest on the bottom of a pool. A dia minta what is the volume of the lead. So dekat sini saya buat nak dapat formula density is rho object is equal to mass over volume. So sekarang kita nak cari volume lead. So volume bawa pergi belah sana. And then mass over rho object. Rho object adalah 11.3 darab 10 kuasa 3. Berat dia adalah 20. So tekan kalkulator akan dapat 1.77 darab 10 kuasa negatif 3. Untuk B pula dia minta what a buoyant force on the lead. So buoyant force formula dia adalah raw fluid, which is kat sini fluid dia adalah water, volume of object and gravity. So water adalah 1 darab 10 kuasa 3, volume object yang tadi kita dapat, and gravity is 9.8, so akan dapat 17.35 Newton. Untuk soalan C, dia minta find the lead's weight. So dekat sini formula weight adalah is equal to mg. So mass dia 20, g dia 9.8, akan dapat 1.96 Newton. Itu soalan D pula. Dia minta what is the normal force acting on the lead. Okay, dia nak normal force kat sini. Kita boleh nampak patutnya dia sebab dekat bottom, sebab dekat paling bawah sekali, so patutnya ada normal force sebab dia perpendicular to the surface. So akan dapat W tolak weight tolak buoyant force tolak normal force is equal to MA. A dia kat sini 0 sebab dia dalam keadaan rest. So akan dapat W tolak buoyant force tolak normal force is equal to 0. So normal force is equal to weight tolak buoyant force. So akan dapat 178.65 Newton. Right, very good. Terang. Last. Tu kalau mungkin soalan yang last tu lah. Soalan last tu dia tricky sikit. Tiba-tiba dia tanya pasal normal force. Okay, macam mana boleh dapat normal force sebenarnya sebab dia ada di lantai bawah tu. Jadi dia dah duduk di atas surface. Bila duduk di atas surface, mesti ada satu normal force ke atas. So dalam pada masa yang sama ada buoyant ke atas dan juga ke bawah ada weight. Okay, very good. Okay, next. Boleh nampak sudah? Nampak. Silakan. Okay, question number 3. A 62 kilogram survivor of a cruise line disaster rests on top of a block styrofoam insulation. Using it is a raft. And then dia bagi dimensionnya 2 meter, and then 0.09 meter. And then the bottom of the raft is submerged at 0.024 meter. First, dia minta draw the force diagram of the system consisting of the survivor and the raft. So, ini dia punya satu force buoyant force, and then force lagi ke bawah adalah force consisting the weight of the person and then the weight of the raft. And then B pula dia minta write Newton's second law of the for the system in one dimension. So saya buat gini.
memandangkan ini adalah hanya satu dimension, iaitu arah y axis. So saya guna ini saja. So buoyancy force tolak dengan weight of the person, tolak lagi dengan weight of the raft. Then so memandangkan ini dia float and then dia rest. Sebab dia bagi tahu A is equals to 0. Sini dia at rest, dia floating. So kita akan dapat 0 is equals to B tolak dengan weight of the person, tolak lagi dengan weight of the raft. And then C pula dia suruh cari the buoyancy force. So saya guna formula rho darab dengan volume darab dengan gravity. So ini density of the sea water darab dengan the volume of the displaced water, iaitu yang submerged, darab dengan gravity. Saya akan dapat 964 Newton. And then B pula dia suruh minta cari the weight of the raft. So saya guna equation ni yang tadi dari B, subjekkan weight of the raft and then saya substitute masuk saja, and then last kali saya akan dapat weight of the raft is 356 Newton. E pula E dia minta the density of the styrofoam. Then kita tahu density adalah mass over volume. So saya cari the volume of the total volume of the styrofoam and then cari massnya. Then so saya masukkan ke dalam equation ni, saya akan dapat the density is 101 kg per meter cube. And then F pula dia minta maximum buoyancy force corresponding to the raft being submerged up to the top its surface. So bermaksud yang ini maksudnya dia buoyancy force at max. So fully submerged, to raft tu fully submerged. So saya guna volumenya full volume. So saya akan dapat 3.62 times to the power of 10 darab dengan 10 to the power of 3 Newton. And then last question is what is the total mass of the survivor can the raft support? So dia suruh cari total mass. So saya akan guna equation dari B juga, tapi saya substitute buoyancy force dengan max buoyancy force dan dan weight of the raft tu saya guna balik saja dari equation D. Substitute and then saya akan dapat the total mass of the survivor can the raft support is 333 kg. Okay. Harry, very good. Okay. A, B, C, D, E, F, G. Panjang aku punya buat jalan kira which is good, clear. Tapi tak ada masalah, teruskan. Kecuali kalau ada yang tak faham Kalau tak faham boleh bagi tahu. Number 4. Saya. Sekejap. Boleh nampak ke sir? Okay, nampak. Soalan nombor 4. A large balloon of mass 2 to 6 kg is filled with helium gas until its volume is 3 to 5 meter cube. Assume the density of air is 1.29 kg over meter cube and the density of helium is 0.179. Soalan E, dia suruh draw a force diagram for the balloon. Saya lukis ada buoyant force dekat atas dan juga ada
downward force iaitu weight of helium dan juga weight of balloon. Untuk soalan B, calculate the buoyant force acting on the balloon. Saya guna formula buoyant force equal to density of air, volume of air and G. Volume of air saya ambil volume of helium sebab volume of helium sama dengan volume of air sebab balloon tu dia surround dengan air. Lepas tu saya masukkan density 1.29325 dan gravity 9.8 dapat 4.11 darab 10 kuasa 3 Newton. Untuk soalan C, disuruh cari net force on the balloon and determine whether the balloon will rise or fall after it is released. Saya buat summation of F, buoyant force minus dengan weight of helium dan juga weight of balloon sebab dia downward, dia tolak. Lepas tu mass of helium kita tak tahu, so saya buat density of helium equal to m over v of helium. So mass of helium equal to density helium multiply with volume helium. Lepas tu saya masukkan dalam formula ni, buoyant force saya ambil yang tadi, minus dengan 0.179, 325, 9.8 minus 226 darab dengan 9.8. Dapat 1.33 darab 10 kuasa 3 Newton. So dia besar daripada 0, which is positive. Maksudnya balloon tu akan rise. Untuk D, maximum additional mass can the balloon support in equilibrium. Saya buat summation of F sama dengan dia kata additional mass, maksudnya ada additional downward force iaitu mg. Saya guna yang tadi summation of F buoyant minus weight of helium minus weight of balloon, minuskan dengan satu lagi mg untuk kita cari mass maksimum dia. So dapat jawapan 136 kg. Lepas tu untuk E, dia tanya what happens to the balloon if the mass of the load is less than the value calculated in part D. Saya masukkan mass yang kurang daripada 136, saya masukkan 135 untuk cari summation of F. Saya tolakkan 135 dengan darab 98 dapat 7 Newton. Summation of F dia masih lagi besar daripada 0, maksudnya balloon tu masih lagi rise up. Tapi cancel. Ya. Untuk soalan F saya tak faham macam mana nak jawab. What limits the height to which the balloon can rise? What limit kan? Macam mana nak kena kira ke? Dia tak ada pengiraan tu. Dia cuma tanya what limits the height to which the balloon can rise. Okay. Macam mana? Limit dia ialah bila dia naik, kalau ikutkan dia akan terus naik lah. Kan? Dia akan terus naik until dia reach pada atmospheric pressure. Dia akan boleh kata dia naik. Semakin tinggi, semakin kurang atmospheric pressure. So, dia akan kurangkan buoyancy force sebab benda tu akan terus naik. At some height, the balloon will come to the equilibrium and go no higher. So, ada kemungkinan besar bila dia naik, sebab so far helium akan ringan lebih ringan daripada density of air kan. Dia akan terus naik ke atas. Tetapi at one point mungkin dia akan sampai equilibrium di mana helium tu akan sama dengan atmospheric dan tak akan naik lagi dah. Sampai situ je. Macam tu. Faham? Okay. But good calculations. Very good. Alright. Kita teruskan. Thank you sir. Okay.
Saya sir. Okay, for question 5, a light spring of force constant K equal to 160 rests vertically on the bottom of a large beaker of water. A 5 kg block of wood with density U 650 is connected to the spring and the block spring system is allowed to come to static equilibrium. What is the elongations of the spring? So, memula saya senaraikan semua yang dia bagi dalam soalan. So, saya buat submissions Fy equal to buoyant force minus F spring minus mg equal to 0. So F spring saya pindah ke kiri and V minus mg. So the buoyant force we know that rho Vg. So untuk dapat volume dia tak bagi, tapi kita boleh tahu berdasarkan kepada formula kepada density V equal to m per rho. So akan dapat this is the density of the fluid which is 1000 untuk water. So 5 per 650 and G 8.8 9.8 minus 5 multiply with 9.8, so we will get 26.38 Newton. So untuk dapatkan elongation F equal to Kx, so akan dapat elongation dia 26.38 dan ambil daripada K yang dia bagi 160 and we will get the elongation 0.165 meter. Okay, no problem. Cuma itu cara dia kaitkan antara buoyancy force punya soalan dengan soalan Hooke's law. Nampak bila masuk spring, maksudnya still lagi buoyancy force tu boleh disamakan dengan Hooke's law untuk cari elongation dan whatsoever. Okay, next. Saya rasa boleh nampak ke? Okay. Soalan nombor 6. 200 kg load is hung on a wire of length 4.00 meter, cross-sectional area 0.2 times 10 to the power of negative 4 and Young modulus 8 times 10 to the power of 10. What is its increase in length? So saya guna formula stress force over per unit area equal to Young modulus times strain delta L per L naught. So saya masukkan nilai F equal to mass over gravity 200 times 9.8 per 0.2 times 10 to the power of negative 4 equal to Young modulus 8 times 10 to the power of 10 times delta L per 4 meter. So saya dapat delta L 4.9 times 10 to the power of negative 3. Okay. Okay, good one. Next. Thank you. Akila. Next. Boleh nampak ke? Hello? Boleh nampak ke? Nampak? Silakan. Ini saya tak pasti, saya rasa saya ada salah buat. Tapi Kenapa? Apa dia? saya rasa saya ada salah buat. Oh, okay. Tak apa. Cuba tengok dulu apa yang kamu salah buat ke apa. Okay. So soalan dia a 90 kg rock climber attach a 50 meter long 1 cm diameter nylon rope to the top of one of the eyes of the porter's famous limestone cliffs. When fully supporting his weight, the rope elongates 1.6 m. Find its Young modulus. So, untuk cari Young modulus, kita guna formula F per A equal to Y delta L per L0.
So saya masukkan nilai-nilai ni. Yang area tu saya salah masukkan. Kat mana salah? Area. Yang A ni. Area tu Saya pergi masukkan diameter dia. Patutnya bukan area kan. Patutnya area tu kena by R. Kena calculate apa dia tu? 50 kali dengan 0.01 kan? 0.05. Betul kan? Area tu. Patutnya area kali dengan area ialah 7.85. Jawapan dia 7.85 kali 10 kuasa negatif 5. Area. So delta L ialah 1.6. L not ialah 50 meter. Okay, F ialah 882. F 882 tu betul dah. 882 bukan 88,200. 882. So kalau salah dekat situ je lah. Okay, no problem. So jawapan akhir sepanjang 3.5 kali 10 kuasa 8. 3.5 kali 10 kuasa 8 Pascal. Okay, next, number 8. Untuk soalan 8, a high-speed lifting mechanism supports an 800 kg object with a steel cable 25 meter long and 4 cm square in cross-section area. Soalan A, determine the elongation of the cable. Saya bawa dua maklumat. Mass 800 kg, initial length 25 meter, and area ni saya tukar kepada meter square, 0.004 square. Secara elongation saya guna formula stress, force over equals to yang modulus times change in length over initial length. Lepas tu kan dia angkat objek ni ada mass, jadi force dia akan ke bawah, which is mg. Dan saya bawa masuk mass, saya bawa masuk gravitational acceleration, saya bawa masuk in length, area dengan yang modulus untuk steel adalah 20 times 10 to the power of 10 Pascal. Saya dapat jawapan 2.5 times 10 to the power minus 3 meter. Then untuk soalan B, by what additional amount that does the cable increase in length if the object is accelerated upward at 3.0 meter per second squared, accelerate upward. Jadi force dia dah naik ke atas. Saya guna formula yang sama, cuma saya ubah acceleration ni. Dan saya dapat jawapan 7 times 10 to the power minus 4 meter. Untuk soalan C, what is the greatest mass that can be accelerated upward at 0.0 meter per second squared if the stress in the cable is not the elastic limit of the cable, which is 2.2 times 10 to the power of 8 Pascal. Saya guna stress juga. Formula stress kan force over area. Jadi dia dah bagi maximum stress itu, and then maximum stress equals to maximum force over A, and maximum force adalah mass times acceleration. And then maximum mass, jadi saya bawa acceleration dengan area pergi sini. Untuk soalan ni, saya tengok contoh dekat internet tapi saya tak faham kenapa acceleration dia kena tambah 2 ni. Untuk mana? C?
What is the greatest mass that can be accelerated upward 3 meter per second square if the stress is in the cable is not to exceed the elastic limit? Okay, sebab satunya dalam kes ini dia mula-mula dia if the stress is the cable is not to exceed the elastic limit of the cable. Okay, asal dia accelerated upward kan. Tengok situasi asal dia, a high speed lifting mechanism supports a 800 kg object with a steel cable that is 25 cm long, 25 meters long and 4 cm cube in cross sectional area. Okay. What is the greatest mass that can be accelerated upward at 3 meter per second square if the stress in the cable is not to exceed the elastic limit of the cable? Okay, kalau saya tengok jawapan kamu tu, soalan dia memanglah kena tambah dengan 3 kan? 9.8 campur 3. Okay, disebabkan perkataan accelerated upward 3 tu. Sebab asal dia 9.8. Kalau tengok nombor A, awak buat 9.8. Lepas tu yang B, awak buat 3. Seolah-olah soalan C ni adalah gabungan antara A dengan B. Dua-dua sekali. So, maksudnya dia naik dengan 9.8. Lepas tu dia accelerated upward. Nampak dia accelerated upward. Dinaikkan lagi acceleration tu. Sebab tu ditambah 3. Okay? Okay. Boleh ya? Tapi kan berdua arah kan berbeza. Satu bawah, satu atas. Satu bawah, satu atas? Macam 9.8 kan dia accelerate ke bawah kan? Tak. Kan saya pernah cakap kan, kalau apa-apa objek yang in the air, kita consider dia 9.8 kan? Gravity dia. Gravity. Memanglah dia pointing downwards, tapi once is in the air, dia akan pakai dia dah pakai gravity 9.8 saja. Dia apa-apa benda pun kalau ni dia akan pakai 9.8. Tak kisahlah di tengah ke bawah ke atau ke atas ke. Once dia akan naik, dia akan value dia akan jadi 9.8. Okay. Thank you, sir. Okay. Next. 2 more questions. Saya sekejap okay, untuk soalan 9, determine the elongation of the rod in figure if it is under a tension of 5.8 times 10 power of 3 n. So kat sini ada dua jenis besi, so aluminium and copper. So saya pakai formula delta L equals to F L0 divide by yang modulus area. So the answer is yeah. Okay, saya cari dulu area untuk root tu. Saya dapat 1.3 times 10 power of negative 5. So saya masukkan je nilai delta L untuk cari nilai F L0 divide by yang modulus area. Untuk aluminium saya dapat yang elongation dia saya dapat 8.4 darab 10 negatif 3 m. Dan untuk copper saya dapat 1.05 1.05 darab 10 negatif 2 m. Jadi untuk delta L dia saya tambahkan je dua-dua. Untuk aluminium dengan copper akan dapat 1.9 darab negatif 10 negatif 2 m. Betul ke sir? Okay, betul. Tambah saja cuma kena ada dua benda yang berbeza lah. Satu copper, satu lagi aluminium. Delta L kena cari lain-lain sebab alpha dia tak sama.
Okay, Alpha tak sama Okay, next. Last question. Thank you, sir. Saya sir. Nampak? Dah nampak. Okay, so untuk soalan 10, dia kata table 2 show the value of elastic modulus of copper. So dia bagi 3 yang modulus, shear modulus and bulk modulus. So for question 1, a copper of length 2.0 m has a cross sectional area of 6 times 10 - 3 m kuasa 2. The load is pulled by a 300 kilogram load. Determine the elongation of the load. So kat sini dia kata elongation. So elongation is delta L. So dalam tiga formula ni saya guna yang modulus sebab dia suruh cari delta L. Okay, so first saya cari F 300 kali 98 is 29.40 Newton. So saya keluarkan semua maklumat, area, Y, lepas tu L, panjang asal, saya masukkan, so delta L is equal to 8.91 kali 10 negatif 6 M. Okay, so untuk question 2, calculate the pressure required to reduce the volume of the copper block by 10%. Okay, so dalam tiga-tiga ni yang dia cari pressure, so guna bulk modulus. So mula saya cari dia punya volume. So area kali dengan panjang awal. So 2 kali 6 kali 10 negatif 3 akan dapat 0.012. 0.012 ni adalah untuk 100%. So saya cari untuk 90%. 90% saya dapat 0.108 meter kuasa 3. So dia nak 10%, 0.018 ni saya tolak dengan 100%, saya dapat negatif 1.2 kali 10 negatif 3. Lepas tu saya masukkan delta, saya cari delta P guna formula bulk modulus. So saya dapat 1.4 kali 10 kuasa 10 Pascal. Cuma bila guna bulk modulus tu hati-hati kalau macam ni dia hanya satu je. So dia ialah dia memang bulk modulus lah kan. 14 kali 10 kuasa 10 Pascal Okey, ada soalan lain tak? Tetapi kan kat sini kan saya yang 90% saya tolak dengan 1% hanya dapat negatif. Tapi kalau saya terus cari 10% kat sini kan akan dapat positif kan? Yang mana? Dekat mana tu? Yang kat sini. So kalau saya terus cari 10%, kat sini akan dapat positif 1.2 kali 10 negatif 3. Tapi kalau formula bulk modulus kan sini dia punya B kan negatif. So kalau saya dapat jawapan kat sini negatif, dia still sama ke macam mana ke atau dia akan jadi positif? Sekejap, part mana yang kamu kata kamu dapat negatif yang dalam kurungan tu? Yang ini? Tu ada negatif? Tak, kalau ini kan sebab saya 90% tolak dengan 1% dapat negatif. Tapi kalau saya terus cari 10%, kat sini akan dapat positif. Okey, faham. Tapi kalau formula bulk, kan sini akan dapat negatif. So kalau negatif darab dengan positif kan sini akan dapat negatif 1.4 kali 10 kuasa 10 kan? Okey, betul. 0.012 ialah 10% kan? 100%. 90% maksudnya kurang 90, betul tak? Okey. So bila kurang, kita akan ambil yang lebih tolak kurang. Kita akan ambil yang mana? Kita akan ambil yang akhir tolak yang awal lah. So yang akhir tu ialah 0.0108 lah. Kan?
Okay. Jangan kira 10% tu ialah pengurangan dia. Tapi dia ialah delta V. Itulah delta V. Delta V ambil yang final dengan tolak initial. Final dia ialah yang baru lah, yang kurang 90%, yang kurang 10%. Yang asal dia ialah 100%. So kenalah 90 tolak 100%. So, jangan ambil 10 memanglah dapat positif. But in a way lah, betul juga kan. Just tak ada apa pun. Negatif tu is just menunjukkan dia makin kecil je lah. Itu je lah. Okay. Thank you, sir. Right. Okay, I think that's all. Ada apa-apa lagi soalan? Tak ada soalan Untuk tutorial 10, okay Alright, so boleh buat dah tutorial 11 dan 12. Dah boleh buat. Untuk 11 dan 12, kalau boleh teruskan je. Teruskan saja, buat je 11 12. Sebab kita dah minggu 12 sekarang ni. Okay, minggu 12, 13, 14. Kita ada 3 minggu lagi untuk 3 tutorial. Okay. So kita ada tutorial 11, tutorial 12 dan tutorial 13. So just nice lah kalau untuk dah habiskan setiap satu minggu Okay. Sekejap. Kata kurang satu lah. Mungkin ada yang nak kena cepatkan lah. Sebab ni dah 12, kamu dah habis kan. Sepatutnya 12 kena start discuss tutorial 11. 11, 12, 13. Habis lah, baru cukup masa. Kalau tak cukup masa. Okay, so kita maybe kena cepatkan yang last tu ke macam mana, kita tengok nanti Okay. I think that's all for today. Thank you very much. Kita jumpa minggu depan dalam tutorial yang sama Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.